Ya Resulallah ya Resulallah. Mustafa mantas. Nyamannya perempuan ini. Apa itu kita agora esse eu fui assim. Ya agora que agora vou chegar lá. Já chegar. Eu sei que nós já temos que falar que vai armar. Onde lá que vai? Yani bir ay havaydı bana. Sadece balon bir mar. Yani bir ay havaz gana garan. Yani bir ay havaz